Hai semua, welcome back to my channel. Tanpa lagi yang dah tengok video ni, jangan lupa tekan button subscribe dengan notification bell. Lepas tu bagi thumbs up, okay? So enjoy. Hey guys, welcome back to my channel. Hey guys, it's me Aina Maisara. So welcome back to my channel. Alright guys, so thank you for still supporting all of my video, semua video yang Aina buat dekat Instagram, dekat YouTube, everywhere yang Aina posted. Thank you so much. Sebab yeah, you know what? Still supporting. Alright guys, so for today's video as a title, korang boleh tengok Aina buat full makeup tutorial menggunakan brand Focallure. Sebelum ni kalau korang belum tengok lagi yang Kimus punya produk full brand, korang perlu tengok dan korang perlu tengok. Untuk this video kali ni, Aina minta maaf sikit kalau korang ada dengar bunyi macam bunyi orang tengah menulis ke, letak pen ke, sebab ada pengganggu dekat belakang tabir yang sedang mengulang kaji pelajaran. So kalau korang dah tahu yang sebenarnya Focallure ni dah brand yang agak lama dah ada, tak asing, dan dia from China brand. Dia ada serta produk tu dah macam dari segi eyeshadow Aina suka, dan sekarang dia dah keluarkan beberapa ataupun launch beberapa barang baru dari segi foundation, eyeshadow dan juga highlighter. So dengar kan? So without further ado, let's jump to our tutorial. Sebelum Aina nak letak all the products, Aina dah prime kan muka Aina menggunakan primer daripada Gosh. So agak light juga primer dia, Aina suka lah, tapi entah coverage kita tak tahu lagi dia boleh stick ke tak. Dan Aina tak pakai apa-apa oil primer ataupun face oil untuk makeup kali ni, okay? Starting dengan Focallure Eyebrow. This is code chocolate 02 chocolate. Allah, disebabkan dia jenis gel macam ni saja. Colour dia tak coming up quite sangat. Sebab sebelum ni Aina dah try colour dark brown. Dark brown dia macam colour maroon ni, tahu tak? So macam di package kali ni Aina pilih colour coklat pula. Nak tengok macam mana. Tapi Aina rasa Aina lagi suka colour coklat dia daripada colour brown tu. Colour brown tu dia nampak macam you punya kening colour maroon. Sebab ramai sangat minta Aina buat tutorial kening. Aina tak tahu kening Aina ni cantik ke yang korang nak Aina buat tutorial. Tapi okey lah, sebab kadang terlalu ramai, Aina akan buat juga. Tapi Aina akan letak dekat IG story. IGTV. IGTV Instagram lah ya. IGTV. Sasah lah Instagram. So next one, Aina akan guna Focallure FU Foundation. Yang ini dia texture dia, kalau tak salah Aina, dia dah perbarui. So texture dia agak lebih moist dan diklaim dekat sini akan flawless and long lasting. So kita akan tengok dia punya ni pump. Aina suka lebih packaging dia cantik gila. Dan ini adalah kod 02. Dia betul-betul cair. Dia betul-betul cair. So Aina rasa lebih baik kalau Aina terus letak ke muka lah. Aina akan start dengan sebelah sini dulu. Not bad coverage dia. Kan? Not bad, okay. Colour pun dia agak putih. Putih sikit daripada colour skin Aina. So next one Aina akan guna concealer, Focallure Concealer. Terlalu cerah untuk Aina ni. Kan? Aina dah kata sebab foundation dah cerah. And black. Next one, Aina akan guna Flawless Setting Powder daripada Focallure juga. Yang ini kod 02 Ivory. So. Dia macam kain tau. Nampak tak dia macam tu. So Aina akan setting dekat under eye. Oh my god, dia punya powder cantik. Powder dia smooth. Dia jadikan kita punya skin smooth. Terus hilang dia pun macam yang flawless glitter tu kan.
dia jadi matte. Aku letak sedikit powder dekat bawah ni supaya kita boleh dah buat eyeshadow. Bila eyeshadow nanti kita akan just swipe off je yang kalau ada benda-benda dusty yang jatuh dekat bawah mata tu kan. Putihnya. Tapi dia nampak macam natural sikit. Sebenarnya kalau terlalu putih ni, Aina lagi suka pakai loose powder yang ada colour, yang diwarna bagi colour ni tone down balik. Tapi tak apa, sebab kita akan letak eyeshadow dulu, kita akan tengok macam mana dia punya keadaan. Kalau kata terlalu putih juga, Aina terpaksa cut off sikit lah, kita kena tone downkan colour dia. Sebab nampak sekarang macam tak ada dimension langsung dekat muka Aina. So next one, Aina akan guna this one, Party Time. Eyeshadow dia cantik, dia punya packaging so nice, nampak? Dia macam, lawa gila, cantik kan? So, pigmentation ni kita akan check, okay? Sekarang Aina akan buat guna colour Tulang as a base, macam biasa. Sini ada cermin, so Aina tak payah susah payah. Oh, tapi dia agak dusty sikit, nampak tak? Aina rasa dia macam terlalu dusty sangat, dia berhabuk. So memang korang kena letak one layer of powder supaya tak melekat. Nanti korang boleh dust off je. Even colour base pun dia nampak super nice tau. Dia nampak coming up naik kan. Dan Aina akan ambil colour karaoke. Colour karaoke ni dia ada glitter sikit. Oh, cantik juga. Dan Aina akan pakai brush yang bersih untuk blending. Next one, Aina akan ambil colour VIP. Pun sama, ada glitter. Next one, Aina akan guna Baked Blush 04. Dia sebenarnya colour macam nak maroon tau. Aina akan buat contouring terus. Sebab dia 04 ni, dia lebih suit untuk jadi contouring Aina rasa. Sebab colour dia tu macam dah nak ke coklat. Next one, Aina akan guna highlighter. Ini kod Superstar Highlighter Palette, kod FA63. So Aina akan ambil colour highlight yang macam colour ada pink ni sikit untuk dekat bahagian pipi. Ada cermin juga. So Aina dah pakai eyeliner Aina dan sedikit bulu mata. Akan apply mascara Gosh, kasih ada lagi volume. For lips, Aina ada lebih kurang 2, 4, 6, 8 lips. So Aina rasa look kali ni Aina nak ada 2, 04 dengan 01. So why not kalau Aina combinekan 2 coat ni. We will see what happen. Omel je, kecil je. Dia jadi colour orange. Dalam kamera jadi colour merah. So Aina akan top up dengan colour gelap ni balik. Kita tengok apa akan jadi. Yeah guys, so this is my final look for Focallure Beauty Cosmetic Full Face. So Aina tak pakai contact lens pun for this look. Aina rasa kalau look ni cantik lagi kalau korang top up grey will be nice. Grey contact lens. So dia akan lagi naik colour dia on you guys punya look for party. So untuk product review, Aina rasa semua produk dia okay, but okay, Aina akan list mana favourite lah. Okay, so my favourite first adalah dia punya eyeshadow. Eyeshadow dia tak sama langsung macam yang produk sebelum Aina review. What
kimus. Aina rasa kimus sebab dia kalau kita guna dekat tangan, kita akan nampak dia punya pigmentation. Tapi kalau guna brush, dia tak nampak. Tapi macam sekarang memang dia coming out the real colour yang ada dalam palette ni. Dan dia punya packaging pun so comel, cantik. Kalau letak dekat sebelah muka Aina, dia lagi menarik lah daripada muka Aina sekarang. Okay, so Aina akan try swatch untuk korang. Korang boleh tengok. Okay, so matte colour adalah colour hangover. See? Hangover colour. Dan Aina akan ambil satu lagi colour vodka matte colour. Dia bukan shimmer. The vibration colour dia. Lepas tu kalau Aina gunakan brush. Okay, ini brush. See? Colour dia hampir sama dengan kita swatch dengan guna jari. Maksud dia ada colour macam yang ada produk sebelum ni yang Aina review tu, dia sampai guna brush you kena apply 3-4 kali untuk dapatkan colour dia coming out. Yang ni tak payah. Yang ni memang nampak. Jelas korang akan nampak dia punya colour tu keluar. Okay, ni adalah highlight superstar highlighter. Memang dia punya baru launch, dia punya formula baru dan I like it. Contoh kalau I nak ambil colour highlight merah ni, dia macam ni. Okay, gold. So that's why I like it. Sebab dalam satu palette you guys akan dapat 3 colour highlighter yang berbeza. You guys ada pink, gold and ada white in one palette. That's why I love this palette, superstar palette. So Aina rasa korang boleh grab this one sebab korang akan dapat 4 colour actually. So the number 3 yang Aina suka on this package, Aina rasa adalah dia punya flawless setting powder. Sebab dia sangat smooth dan dia ada a big oil control dekat muka. Sebab dari tadi kan berpeluh kan Aina makeup, Aina rasa air-air dekat muka tu dia macam keluar sikit je. Dia tak keluar macam selalu kalau berpeluh-peluh ni dia akan keluar banyak kan. After I setting dengan guna flawless setting powder ni, dia kurang sikit. That's it, my 3 favourite on this product. Untuk yang lain dia ada produk macam foundation dia, Aina suka sebab dia bagi nampak you very flawless. But Aina tak berapa suka sangat look yang terlalu nampak macam you flawless. Aina lebih suka kepada matte. Tapi it's up to you guys. You guys boleh grab juga. Cuma dia punya coverage tu Aina rasa macam kalau muka Aina yang berparut ni agak susah sikit. Tapi you guys still boleh guna dengan Maybelline Concealer sebab dia lagi full coverage untuk tutup korang punya dark spot. And then baru boleh guna this one Airfeel Focallure Foundation. So Aina ada requested untuk korang, kalau korang rasa korang perlukan satu video makeup tutorial for beginner yang betul-betul di mana Aina akan Pallete dan Aina akan ajar korang macam mana cara sedikit demi sedikit basic punya cara, korang boleh komen down below kalau korang nak that tutorial. So jangan lupa untuk sertai giveaway Aina dekat Instagram, di mana you guys boleh memenangi to make me up orang kata apa, eyeshadow set. Tak sure apa kita panggil dia sebab dalam korang boleh tengok dia ada eyeshadow, ada face and ada blusher also. Yang ini produk Guardian ya, bukannya local products. So kalau korang nak this giveaway yang tengah berlangsung dekat IG sekarang, korang better pergi ke Aina Maisara, my Instagram dan sertai contents itu segera. Sebab dia bermungkinan berjalan untuk 3 hari sahaja. Okay? So thank you so much for watching this video. Don't forget to give me the huge thumbs up and don't forget to subscribe if you don't, and don't forget to click the bell button kalau korang belum tekan lagi supaya tak terlepas semua jenis video Aina. Okay, so see you guys soon in my next video. Bye.